panangitan. Okay. Nananihara mo? Ipoy. Ipoy. Pangilista. Ipoy, Evangelista. Siya nakaswerte sa pahan ko nga panangitan. Ayan. Ayan, ari. Okay, cellphone mo? Okay, followers ko taga-biri. Maon yan makakuha sa nakon. Pahan ko nga panangitan. Dako-dako pa naman ini. Ayan. Sige. Okay, sumsuman ko nun niya. Ayan. Ayan, panangitan. Sumsuma ko din eh. Hop, hop. Ayan. Sige, iog na tao, iog na. Butik no? Buti ka? Ayan, proceed para di maupuan. Ano yung panangitan? Okay. Nananihara mo? Ipoy. Ipoy. Pangilista. Ipoy, Evangelista. Siya nakaswerte sa pahan ko nga panangitan. Okay, ayan, sige. Sunod na lang. Rakuan. Basta, ayan. Hello. Ayan, o. Nakahansang panangitan. Ayan. Adi si Ipoy nga. Pangilista. Ipoy, Evangelista. Oh, ayan. Sigurado ko no, sumsuman. Ipalo niyo si Dudoy Music 2.0 para kamo naman sunod makakuha. Ayan, panangitan. Oh, adi ho. Ayan, safety na, oh. Kaya ko no tanduay. Ayan. Papadisan ko no.